एवबाय आङो सेवाइखौ बादाम होनानै कालार जाहोनांगौ बेखौ एवनानै कालार जाहोखांनानै गाइखेरजों सिनिजों होबानो जाबाय दा कालार जानो थाखाय रेडि जाबाय आं बानायग्रोबाय बानायखांनानै मोनबा दा लांनो हैगोन बे आदैनि थाखाय आं गावनि आखाइजों खुद बानायना लांगोन दिनै आदैखौ आं रावखौबो संहोनाय नङा माने बे बुस्थुआव अननाय होगोन आं आंनि गोसोखौ होगोन आं बे जायगायाव बेनिफ्रायसो आं बेखौ कमप्लिट बानायनानै आदैनि थाखाय लांगोन भाव को भाई खा जोरबायरा मेडिकल कलेज में बुनु हुँदैछ किनभने यसको लागि मैले सेवाई पकाउनु हुँदैछ अनि सेवाई पकाउँदैछ म अनि यसो सेवाई पकाएर लगेर दिनु पर्यो काकालाई बादशाह बेसी खानु सक्दैन अहिले म सेवाई पकाउँदैछु এতিয়া বন্ধুসকল মই সেৱাই পকাই আছে সেৱাই বনাই আছে মানে কাকা কাৰণে কাকা মোৰ কাকা মানে বাবার ভাই জ্বৰ হৈ আছে একদম মেডিকেল কলেজত আর বোন মেয়েরও বিয়া হয়েছে মানে এটা মেডিকেল কলেজতে পড়ি আছে তার কারণে মই স্পেশাল এইটো বনাই আছে সেৱাই তার কারণে মই নিজে হাতৰি বনাই লৈ যাম মোৰ সেৱাইটো এতিয়া ব্রাউন কালার হৈ গ'ল এতিয়া গাখীৰ ঢালিবলৈ টাইম হ'ল गाइखेर होनानै लाबाय नै गोदौनो हमहांबाय दा गाइखेर होनानै लाबाय बेजों दा सेवाइ संनाया कमप्लिट जाबाय होननानै साननानै लाजाबाय आरो दा बेयाव सिनि एसे होबाय गाइखेर होबाय सेवाइ होबाय बादाम होबाय बेखौ संबाय आरो यहाँ सिनि हालेकोसो बादाम हालेकोसो सेवाइ गाखीर हालेर बनाउनेछ माने ইয়াতে सेवाइ आरो गाखीर आरो बादाम এনেকা আর কি কিন্তু সেৱাই এতিয়া কমপ্লিট হৈছে বুলি কইলেও লছ নাই মানে এতিয়া উমলাব উমলাই ফেলাই এটো অলপ মোটা হৈ গেলে নামাই ফেলাই লৈ যোৱা হ'ব আর কি ফাইনাল কইলেও লছ নাই আর কি এতিয়া ফাইনাল भयो बन्दा पनि लस होइन अहिले अलि उम्लिन्दा मोटो हुँदा भयो फाइनली पाकेको भनेपछि पनि लस छैन अहिले भयो पाकिसक्यो त्यस्तो कालमा सबैले उम्लिँदैछ हेर सेवाइ लाना फैबाय सेवाइ लाना जाबाय अलरेडि नै आदैनि थाखाय अननाय होनानै संनाय बे सेवाइया दिनै कमप्लिट जानानै फैबाय